Hello and welcome back to OS Aspirants. In this video, we will discuss about the prehistoric period of Odisha. For a reminder, this will be the first lecture of our Odisha history series. तो पिले चलो बुझी नवा प्रीहिस्टोरिक पीरियड माने कौन इतिहासर जो समय लिखित उपादान उद्भावन होई नथिला बा लिखिबार सुविधा उद्भावन होई नथिला ताहाकू प्राक ऐतिहासिक जुग बा प्रीहिस्टोरिक पीरियड कहा जाए। ओडिशा पाई एही समय अनेक नियुत वर्ष पर्यंत व्यापीची जहाँकि प्राथमिक शिला जुगर बसती आरंभ होई वर्तमान कृषि और धातुर व्यवहार पर्यंत लंबीची। ओडिशार सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत ऐतिह्यर गभीर मूल को बुझापी यही जुग को जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जहाँ आपण मानकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई एक मुख्य विषय। To understand the prehistoric period, historians have broadly classified this period based on the type of tools humans used to use in that period. The Stone Age in Odisha, much like in the rest of India, is divided into three main phases: the Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. This classification helps us to trace the technological and cultural evolution of early human inhabitants in this region. It means प्राक ऐतिहासिक जुग को मुख्यतः मनीष व्यवहार करुवा उपकरणर प्रकार भेद उपर आधार कर विभक्त करा जायछि। भारतर अन्यान्य अंचलर परि ओडिशारे मध्य शिला जुग को मुख्यतः तीनोटी पर्याय विभक्त करा जायछि। पुरातन प्रस्तर जुग बा पालियोलिथिक, मध्य प्रस्तर जुग बा मेसोलिथिक एवं नूतन प्रस्तर जुग बा नियोलिथिक। यही विभाजन आमको यही अंचल प्रारंभिक मानव बासिंदा मानक वैषयिक और सांस्कृतिक विवर्तन को बुझिबारे साहाय्य करे। लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट पीरियड ऑफ प्रीहिस्टोरिक पीरियड, द पैलियोलिथिक एज। दिस इज द अर्लीस्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज characterized by crude and unpolished stone tools, and the inhabitants of this age were primarily hunter-gatherers living a nomadic life and depending entirely on nature. यार अर्थ होउछि सबुठारु प्राचीन एवं दीर्घतम पर्याय होउछि पुरातन प्रस्तर जुग बा पालियोलिथिक एज, जहाँ अशोधित एवं अणपलिश होइथिबा प्रस्तर उपकरण द्वारा चिन्हित बा जना जाए। एही एठाकार बासिंदा माने मुख्यतः शिकार संग्रहकारी थिले और एक जगार अन्य जगह को बुलुथिले एवं संपूर्ण भाव में प्रकृति उपरे निर्भरशील थिले, अर्थात गोटे जगार बसवास करुनथिले। यह मने रखिबे और शिकार संग्रह करी निज जीवन निर्वाह करुथिले। चलंतु देखि नबा ओडिशार केउ केउ जगार एही जुगर ध्वंसावशेष एपर्यंत मिलिछि। मयूरभंज जिल्लार कुलियाना हेउछि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण स्थान जेउठारे हाथ कुराड़ी और क्लीभर मिलिछि। अन्यान्य स्थानगुड़िक मध्य बैतरणी, ब्राह्मणी एवं महानदीर नदी उपत्यका विभिन्न अंचल अंतर्भुक्त। अर्थात एठारु कौन बुझिले एही जुगर लोक माने रिभर वैली रे बसवास करुथिले बा रिभर वैली को चूज करुथिले बसती स्थापन करिबा पई। तो देखि नबा चलंतु देखि नबा व्यवहृत उपकरण को उपकरण से माने व्यवहार करुथिले। क्वार्टाइज पत्थर निर्मित बड़ भारी हाथ कुराड़ी एवं क्लीभर जहाँ आर्चुलियन परंपरार अटे। चलंतु देखि नबा प्रीहिस्टोरिक ओडिशार द्वितीय जुग बा मेसोलिथिक एज। दिस पीरियड मार्क्स ए ट्रांजिशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए शिफ्ट टुवर्ड्स स्मॉलर, शार्पर एंड मोर रिफाइंड स्टोन टूल्स known as microlith or teeny stone tools. People were still primarily hunter-gatherers in this period, but their methods were more efficient hunting and food gathering. एही समय रे एक परिवर्तन देखा देइथिला जहाँ माइक्रोलिथ प्रथमे बड़ बड़ पत्थर को व्यवहार करथिले से माने और जहाँ धारुआ नथिला, किंतु एही समय रे ताहार साइजटी बहुत कम हो जाता, बहुत छोट हो जाता और बेसी धारुआ हो जाता, अधिक उन्नत प्रस्तर उपकरण आड़ को गति करथिला। लोक माने मुख्यतः शिकारी संग्रहकारी थिले किंतु सेमानक शिकार प्रणाली अधिक दक्ष थिला। चलंतु देखि नबा ओडिशार केउ केउ मुख्य स्थान रे एही जुगर ध्वंसावशेष एपर्यंत आमको देखिबाकू मिलिछि।
ସମ୍ବଲପୁରର ଶଙ୍କରଲାଗ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କିଛିଟା ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଛୋଟ ଧାର ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଜ୍ୟାମିତିକ ଉପକରଣ, ଯାହା କ୍ୱାର୍ଟାଇଜ୍, ଆଗେଟ୍ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଶିଲାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କାଠ କିମ୍ବା ହାଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲଗାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜୀବନଶୈଳୀ କିପରି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର? ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲଟା ଜଳ ଉତ୍ସ ନିକଟରେ ବସବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଶିକାରର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ କରି ମତ୍ସ୍ୟ ଶିକାର କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବା ଦ ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥର୍ଡ଼ phase of prehistoric period of Odisha. The Neolithic age is the most transformative phase, often termed as the Neolithic Revolution. It marks the critical transition from food gathering to food production, the beginning of agriculture, and the establishment of settled life. ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବା ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଗରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବା ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବା ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପିଲେ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୁଗର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଢେଙ୍କାନାଳର କୁସୁମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କିଛିଟା ସ୍ଥାନ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ପାହାଡ଼ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓ କେଉଁ କେଉଁ ଉପକରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଘଷା ଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ, ଯାହା ଅବିକଳ କୁରାଢ଼ୀ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମାଟି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଓ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ଥିଲା ବା ଜୀବନଶୈଳୀ? ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଭିଲେଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟିଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପୋଷା ମନାଇବା ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଫଳ ଭାବରେ ଚାଷ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ତ ପିଲେ, ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ପଥରକୁ ନିଜର ହାତ ହତିଆରରେ ୟୁଜ୍ କରି ଶିଖିଥିଲା, ପରେ ମଣିଷ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଖିଗଲା ଧାତୁ ମାନେ କ'ଣ, ଧାତୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଲା, ଚିହ୍ନିଲା, କେମିତି ୟୁଜ୍ କଲେ ହେବ ତାହା ଭାବିଲା, ଯାହା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ଆଣିଥିଲା। ଏହି ସମୟକୁ ଐତିହାସିକମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏକୁ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ବା ଲୌହ ଯୁଗ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବା ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ବା ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। This period marks the use of copper alongside stone tools. It represents the stage where knowledge of metal working first appeared. ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟ ଶିଲା ଉପକରଣ ସହିତ ତାମ୍ରର ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ। ଏହା ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଦର୍ଶାଏ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଯୁଗର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋପାଳପୁର, ସାନା କୋଇରାକୋଲ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସମୟର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଭଳି ବ୍ୟାପକ ନୁହେଁ, ଏବେ ଦେଖିନେବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ବା ଏଭିଡେନ୍ସ ଏହି ଯୁଗର ପାଇସାରିଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାମ୍ର ଉପକରଣର ସନ୍ଧାନ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ପଲିସ୍ ହୋଇଥିବା ଶିଲା ଉପକରଣ ସହିତ ମିଳିଛି। ଏହା ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। Next is the Iron Age or ଲୌହ ଯୁଗ। The introduction of iron changed agriculture and warfare due to its strength and abundance. This period generally coincides with the start of the historical period in many regions, but the pre-literate phase involving iron uses in Odisha is
studied under these headings अर्थात लोहर प्रचलन एहार शक्ति और प्रचुरता जोगु कृषि एवं युद्धर विप्लव आनीथिला। एही समय साधारणतः अनेक अंचल ऐतिहासिक जुगर आरंभ सहित समान किंतु ओडिशा रे लोहर व्यवहार सहित जड़ित प्राक साक्षरता पर्याय एही शीर्षक अध्ययन करा जाए। लेट्स सी कल्चरल एस्पेक्ट एंड रॉक आर्ट। Beside stone tools, the prehistoric inhabitant of Odisha left behind significant cultural remarks which provide insight about their belief and daily life. अर्थात प्रस्तर उपकरण व्यतीत ओडिशार प्राक ऐतिहासिक बासिंदा मान गुरुत्वपूर्ण सांस्कृतिक चिन्ह छाड़ी जाइछन्ति जहाँ सेमानकर विश्वास एवं दैनन्दिन जीवन विषय आमको ज्ञान प्रदान करिथाए। For example, rock shelters and paintings. Numerous rock shelters found in districts like Sundargarh and Kolahandi contain ancient paintings and carvings, which means शिला आश्रयस्थली एवं चित्रकला सुंदरगढ़ एवं कलाहांडी भली जिले में मिलुथिबा अनेक शिला आश्रयस्थली रे प्राचीन चित्रकला एवं खोदेई देखिबाकू मिले। जो चित्रकला रे शिकार दृश्य पशु चित्र एवं मानव कार्यकलाप को दर्शाए जहाँ सेमानकर जीवन जीविका धारा विषय रे दृश्यमान सूचना दिए। तापर आम गोटे ट्रांजिशन देखिपारू द पीरियड सो ए शिफ्ट फ्रॉम कम्प्लीटली नोमैडिक लिविंग टू सेमी परमानेंट एंड द परमानेंट सेटलमेंट with the development of pottery for storage, cooking and ritual purposes. एही समय संपूर्ण भाव में जाजाबर जीवन ऊर्ध्वस्थायी एवं परे स्थायी परिवर्तन को परिवर्तन देखा देथिला जो संरक्षण रोषेई एवं रीतिनीति उद्देश्य रे माटी पात्र विकास होइथिला। तो पहले प्रीहिस्टोरिक रु अर्ली आयरन एज पर्यंत ओडिशार प्रीहिस्टोरिक पीरियड रो अध्ययन मानव कौशल एक स्पष्ट प्रगति को प्रकाश करे। क्रूड स्टोन टूल्स टू सोफिस्टिकेटेड मेटाल टेक्नोलोजी पर्यंत एवं जाजाबर शिकारी ठारू स्थायी कृषि पर्यंत एही जुगर एक मौलिक पृष्ठभूमि देखा जाए जहाँ विपक्ष परवर्ती समय कलिंग प्राचीन ओडिशा रो समृद्ध ऐतिहासिक वर्णना उन्मोचित होइथिला। आपणक ओएस प्रस्तुति पाई मुख्य स्थान गुड़िक कुलियाण भली एवं प्रत्येक जुगर निर्णायक वैशिष्ट्य गुड़िक मध्य प्रस्तर जुगरे माइक्रोलिथ नूतन प्रस्तर जुगरे पॉलिश उपकरण एवं लोहर व्यवहार मने रखिबा जरूरी। धन्यवाद।